Sanam koge sagun daram Dinamkhobor nyeliye boyha ar misra joman kan tehin dobon nyel lege tehinya kas khobor chalawen 12 bochor laha kon mid chatik jati mid randi tirla hopon purnima murmuwa jayga jor joborte dokol kate chas aguidai nowa ghoton do hoya kana পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা গড়বেতা 1 নম্বর মূলক মেনেক 1 নম্বর বুগড়ি মূলক ধাদিকা 1 নম্বর বিরসা মুন্ডা পিড় ভাটমারা আতরে উনি ছাতিক জাতি দই লই দাই বাংমা পূর্ণিমা মুর্মু ই ওড়াগ গমকে জীবিত তাহেন রে 60,000 টাকায় হাতাও আকাদা আর ওনা লেখাতে ওনা জায়গা দো উনি ছাতিক জাতিয়া হই আকানা মেনতে নোয়া হয় লই গোটায় আকাদা মেনখান আবু সানাম কগে বন বাড়ায়া কোনো छत्तीक जाति दो सांताल हपना जायगा बांको हाताव दाड़ेया मेनखान ओना 60,000 टाका उनी छत्तीक जाति ठेन खोना उनी गज आकान बाबा हड़े हाताव का नोवा रना ऑल तल चेत प्रमाण पत्र हा उनी छत्तीक जाति ठेन बानुआना रांडी तिरला पूर्णिमा मुर्मु लई दाय बांगमा आज रेन ओड़ा गमके टाकाय हाताव का रह अकिन तलारे कुली कुपली कते दो बांगे हाताव कादा आर तिनाय हाताव कादाय ओना हा उनी दो बांगे बाड़ाया मेनखान आज रेन ओड़ा गमके गज परेगे ओना जायगा दो उनी छत्तीक जाति जोर जबरते दखल काते चासबास अगुइदाय मेनखान उनी आयु हर पूर्णिमा मुर्मु दो बांको चासबास हचोआय कान तेहि ओना जायगा उनी तिरला हपन बांको चासबास हचोआय कान खातिर तायनम दाराम पूर्णिमा मुर्मु दो भारत जाकात मंझी पारगना महल रेन बुगड़ी 1 नम्बर मुलुक रेन पारगना बाबा कोय रा हमरा वा पारगना बाबा को प्रशासन संगापल मरा मिट काते तेहिन 6 फेब्रुआरी पूर्णिमा मुर्मु जायगा आरहको दखल रुवाड़ किदा आर आया तीरको एम चाल किदा पारगना बाबा को तहान तुलुई रेगे तेहिन गे ट्रैक्टर ते सी हचो कते ओना जायगा रे पारगना बाबा को तहान तेगे गाड़ी को चुरुत सरी किदा করতে চাইছেন এরকম অনেক সমস্যা আছে আমরা সেটাকে আরো কঠিন আকারে নিয়ে যেতে চাই আপনারা নিশ্চয় এখানে বাঙালি অবাঙালি আছেন তারা জানবেন হয়তো আদিবাসীরা এইভাবে করছে ঠিক মতো কাজ করছে না নিশ্চয় আমাদের কাছে আলোচনার মাধ্যমে করতে পারেন আমাদের নেতৃত্ব আছেন তাদের সাথেও কথা বলবেন যদি আপনার ক্ষুণ্ণ মনে হয় আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করুন নিশ্চয় আপনার দাবি মতো কথাটা মান্য হবে আমরা সেটা এখানে জানাচ্ছি যাহাই বয়া কো তেই বন হেই সেটে রাখান আর যাহাই বয়া কো তেই বাবন হেই সেটে রাখান ন 2 দিন রে কোনটেন ইয়ে আরদাস দো সানাম কোগি নিকো জুমিত কাতে সান্তালা যাহা আয়ান আসু অধিকার খান আলো বঞ্চিত না নঙ্কানা ওইবা অগিবার আবো সানাম কোগি কো হয়ে তাবনা নিজেরা কবি মনে কাতে আর যদি নিকো বাবন জুমিতোয়া তাহলে আগামী দিনে আবো মহিম দিন আদি দুধ সেটেরক তাবনা কারণ তেহেন মি হলে নিকে কানা গাপা আর মি হলে নিকা নিকেতে আবো তো ওকা জায়গার কে ঠেলাও দিব না ওনা তো আবো জীবন বুঝে যাবা ওনা তো সময় কি লিয়াই আর লেট তবন গিয়া আবরেন যাই অলো পেট্রোল को गिदरे को हिना बना उनको गरम बाबा और गरम दादा नौका यूट्यूब रे हसा हिना आमता के ओना को आपिया अब यूट्यूब पे चिके पे अगुया ओना लगी को सनाम कोगी ओना जो तबन को आने से निश्चय ओना ना जो हले बुझो ना मजो पिया ये उकाले का सेलेन कान अपनारा कभी बागे ठीक कहाना कागज कलम ओना हो दिसले वापिया तो ये ले दो जहाँ तेहिन अब वन सोर सही कौन बन है जाकना मंझी